ही कामां जे हांवें पयलीं ते हॉट मिक्स करपाचें आनी कितें करपाचें हांवें टेंडर काडलेले तेच उद्घाटन करून कोण तेजेच कोण नाल फोडटा आनी ताजे पलीकडे नवें काम कितें आहा तें सांगचें ना जाल्यार हरशीं आनी 6 म्हयन्यान सांगचें पडटलें लोकांक. तो परफॉर्मन्स झिरो आहा. तुम्ही केपेकारां विचारून पळया न्हू उलयलें म्हण जालें ना तें उलयलें तुम्ही रेट कितले येता पण तुम्ही कितें म्हणटा की तेजे कडेन काम करून जायनाका बिकॉज डेव्हलपमेंट काम अशें सरकार करता न्ही गव्हर्मेंट म्हणून करता सो गव्हर्मेंट करिनाका तो म्हणून जो काम पळय हांव म्हजे कार्यकर्तेक हांव म्हजे टर्मा भितर हांवें सगळ्याक लायव्ह हांवें हातून रुलिंगाक काडलें रुलींग म्हाका थोडो टायम मेळ्ळो हांव चडांत चड टायम म्हजो ओपोजिशन आहलो ओपोजिशन आसता सुद्दां हांवें खुबशीं कामां तेन्ना करून दाखयल्लीं आनी जेन्ना रुलींग आयली उपरांत ताका आनी गती दिल्ली. आनी आतां तर आतांचो हात तो म्हणटा की आपूण तें कितें नंबर 1 करपाक आनी कितें सोदता तें कितलें नंबर 1 खातीर कितें केलां तें म्हाका खबर ना तें तुमी केपेकारां विचारचें हांव तेजें कांय भाशा करना हांवें उलयलें वेगळें दिसतालें म्हणून म्हणटा हांव दिश्टी तर कांय पडना सो डेव्हलपमेंट दिश्टी करपाचें पडटा आयज पर्यंत जे पंचायतीची हॉटमिक्साचे टेंडर हांवें काडलेले त्या टायमाक त्या टेंडराक खंय तरी थोडे टायम घेवन उद्घाटन करप चालू इतल्या पुरती आहा आनी तेजे परस कांयच ना नव्यान काम केल्लें एकच काम थंय दिश्टी पडना खंयच त्याच कामाची कामां आसात थंय कॉम्प्लेक्सा भितर हांवें एक बरें वॉकिंग ट्रॅक केल्ले त्या वॉकिंग ट्रॅकार वचप परत खंय तरी उबी रावप त्या गाडी पाणी करप आनी 2-4 फावटी वचप आनी कितें करप असलीं कामां चालल्यात नवीं काम खंय आसा खंयचें कांयच ना एकय काम नवें आहा दाखोवचें हांव म्हणजे अशें म्हणटा आनी हांवें सुरवातेक सांगलें जेन्ना कसल्याय कामाक डेव्हलपमेंटाच्या कामाक उदरगतीच्या कामाक जेन्ना स्थानीक आमदारान नात्यान म्हजो स्थानीक आमदाराक म्हजो जर सपोर्ट जर कितें जाय आसत जाल्यार हांव उगडपण दितलो कित्याक डेव्हलपमेंट उरपा जायना उलट कशें जालें सुरवातेच्या काळाक काही फंक्शनाक सुद्दां वयता आसतना जेन्ना काही मंत्री येता आसतना CM येता आसतना हांव जेन्ना त्या फंक्शनाक वचप ह्या मनशान थंय खूब घालपाचो प्रयत्न केलो कोणाक तरी उबी करप हें करप आरे कोणाक कार्यकर्त्याक म्हणपा लावप आवय आमदार आतां ना तो कितें येता आपूण आमदार आहा आमी करतले काम अशें म्हणून एक क्लेस करप मागीर म्हाका दिसपा लागलें अरे खंय तरी कोण तरी येता आनी हांव वचून थंय आमदार ना म्हूण थंय डिस्टर्ब करता कितें म्हणून हांवें वचपाक बंद केलें करूनी काम करतो ताका फ्रिडम दिवपा जाय ताका एक लोकांनी निवडून दिला 5 वर्सां करूनी पूण खंय आहा कितें शेवटी 5 वर्सां कंप्लीट जाय दिली थोड्या दिसांनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो कितें आहा सो MLA हॅज बीन फेल. तो फेल काय की तो हांव तुका ते आमचे केपेकार लोक आनी तुका आनी कितें सांगतलो नवें काम तर दिश्टी पडना केप्याचं काम दिश्टी पडना आनी कितें आनी खंय वचून केलें केप्याक जर काम नवें दिश्टी पडना आनी काम केल्लें लिपोवचें आसता तर तें म्हाका चीफ मिनिस्टरान सर्टिफिकेट दिल्या खुशावतीक BJPचे ऑफिस इनॉग्रेट करता तेन्ना सो आय डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बाबू आय हॅव नथिंग टू से अगेन्स्ट हिम कळना तुका इट्स अ लॉस्ट चॅप्टर इट्स अ पास्ट हिस्ट्री सो वेन द चीफ मिनिस्टर हॅज सेड देर इज लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट इन केपें एंड ही सेड दॅट ही हॅज डन इट डेफिनेटली एज अ चीफ मिनिस्टर फायनान्स पोर्टफोलियो तेका ही हॅज गिवन द फंड काल हांवें 5 कोटी 5.30 करोडचे पुलीस स्टेशन इनॉग्रेशन केला विच वॉज बिल्ट इन 1984 केला इट वॉज टोटली डाऊन आय इनॉग्रेटेड पेंट पयशां केला भुरग्यांक युनिफॉर्म सोदातले बेंचीस हांवें हाडले थ्रू CSR सी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स केपेंकार नो आय डोंट हॅव टू हॅव अ सर्टिफिकेट विथ हिम इट्स अ पयलींची हिस्ट्री आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक एनीथिंग ऑन जे प्रोजेक्ट तुमचे आता इनॉग्रेट जाता ते सगळे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हाडलेले म्हणटा तेंच्या म्हणटा घरा वचून पयशे हाडले हेजे वयले पयशे कळ्ळे तुका तेजे पयशे हाड गायले कित गुणायता तूं गुणायत तेजे गुणायत बारके तांबडे चिट्टे आनी पयशे